এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক मनोरंजन भित्तिक जदि कार आत्मा को बाधुए दयाकोरी आमको दीर्घ निश्वास पकई क्षमा करने को बाध्य। चलतु डेरी नक भिडियो स्टार्ट करवा। बाबा सलसला कहते बेताल को धरिक आनले मो राजपदकार पुणी फेरी आसब। हाँ 3 दिन है बन में बुलूची बेताल को खोजुची बेताल देखा दर्शन ना। बेताल ए बेताल अरे कहीं मत हंत हंत करुचु कौटी अच्छे मत धरा दे दे रे बापा मु तो अभी ना रही पारू नहीं। बेताल ए बेताल कौटी बा ना लगुच बेताल मिलबनी बोधे। ए बेताल रही जा कहूँ रही जा न तो मझी गुड़ को हाणी की फांसरे टिक टिक करदेवी। बेताल रही जा बेताल रही जा। कुची राती रे अंडा वो कहूची मु श्रीराम बंडा। राजा विक्रमादित्य तू ए जंगल रे फसिलु मो एबे चलिली। आसो आसो बेताल मोर मो पाखरे बस। तू 3 दिन हेलाई गादेई नाओ तो पाखरा बसिले तू झालगुआ गुंदेइबू मु बसिबी नाही। पीबाकू देमी तुमको नड़िया रे रस जल्दी जल्दी गछरू ओल्लै मो पाखरे बस। राजा विक्रम मोर नड़िया रस दरकार नाही एबे खरा होची ना कारण मो पेटटा टिके गरम अछि। तू जदी मते गुटे बियर सहित चाखणा दबे मु तो सांगरे जीबी। ए बेताल मो धनटा परा मो गेलुटा परा आसे तते बाटर बियर के देबी तू आसे रे बापा तते हाथ जोड़ती आसे एते मते कल कल करनी। ई राजा विक्रम गुटे शर्त रे जाउछी तू मते कहिचु बियर दाऊ जदी तू बियर ना देलु तो रक्त को मु खिंदिन करी पीबी। जाउछी दादन ओ गुटे गप कही। की गप बेताल कह। गुटे सरे गुटे राजा थिला। अच्छा ये सब बड़े आवेश खाइबो को मन पाउथिला तापर कोन हला लगातार से आवेश खाऊ खाऊ दिने ता पाखो को मृत्यु आसिला। मृत्यु कहला जदी तू आउ थरे आवेश खाइबो तोर मृत्यु हबो। तापर कोन सी आमिष छाड़ी देथिबो ना राजा भाबिला मो दिन करे सब आमिष खाई देबी सती पई से दिन करे सब आमिष खाइला। एथे तू कहिलो एथे राजा रा दोष ना मृत्यु रा दोष। बेताल हां एथिरे मृत्यु रा दोष मृत्युटा एते जल्दी ताको हबार नथिला। तू तोर तू भूल देलु मो चलीली। बेताल तो मते छाड़ी जाई परिबो नै मो चलीली। रही जा बेताल बेताल तोते मोदी छाड़ीबी नै तते भी मो छाड़ीबी नै। ओए बेताल रही जा तते ना छाड़ीबी नै बेताल मते आज मु नेबी न नै तते छाड़ीबी नै। अच्छा बेताल हां मते कहिलु तू बेताल केमिति हेलु मो कहानी सुनिबार तोर इच्छा अछि की। हां बेताल हां कह। ताले सुन मो गुटे देशर रानी को भलो पाहुथिली। अच्छा कौन हैला से विश्व सुंदरी थिले। तापरे दिने
ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ବେତାଳ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଶ୍ଵ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ପଟି ମରା ଶଙ୍କରା ଥିଲା ବୋଲି। କଣ ପଟି ମାରିଦେଲା? ହଁ ମତେ ଗୁଣି କରି ମତେ ବେତାଳ ସଜେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନଉଛୁ ସେ ମତେ ବଳି ଦବ। କଣ ପାଇଁ ତତେ ବଳି ଦବ? କହ ବେତାଳ କହ। କାରଣ ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାମାନେ ସିଏ କଣ ରାଜା ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ତତେ ବଳି ଦେନେ ତାର ଲାଭ କଣ ହବ? ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ ଓ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଖତମ କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମତେ ପଠେଇଛି ତତେ ନବାକୁ? ହଁ ତୁ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବେତାଳ? ସେ ତ କାମର ହାତ ଦେଲା କାରଣ ତତେ ସେ ବି ବଳି ଦବ। ନାଇଁ ବେତାଳ ନାଇଁ, ସିଏ ମତେ କେବେ ବଳି ଦେଇ ପାରିବନି। ଯଦି ବଳି ନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ପଳେଇବା, ତୋର ମୋର ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା। ନାଇଁ ବେତାଳ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ବେତାଳ, ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରହିବି? ତତେ ମୁଁ ବେତାଳ ସଜେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ବେତାଳ ନାଇଁ, ତୁ ମତେ ବେତାଳ ସଜେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରାଜା ପାଖକୁ ନେବି, ସିଏ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କରେଇବ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କରେଇବ ନାହିଁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ଜାଣିବୁ ଯଦି ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ସହିତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଛିଞ୍ଚିଲେ ତୁ ଜାଣି ପାରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବୁ? କଣ ବେତାଳ କହ? କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ କେତେବେଳେ ଚୁପ ମାରିବ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ବେତାଳ କହୁଛୁ? କହ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଖେଳ କରିଦେବାଟି ଭଲ ହବ। ଖେଳ ମାନେ? ଭୁଲ କହିଦେଲି, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କାମଟି ଶୀଘ୍ର କରିବା ଭଲ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘର ଦେଖାଗଲାଣି, ଚାଲ ସେଇଠି ତାର ସବୁ ବିଚାର ହବ। ତୁ ମତେ ବିହାର ଦବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ହଁ ଦେବି। ମୋ ପେଟ ଗରମ ହେଲାଣି, ତୁ ତ ମତେ କାହିଁ ବିହାର ଦେଲୁ ନାହିଁ? ଆରେ ବିୟର ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବିୟର ଦେବି ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ମାର୍କେଟରୁ ରୟାଲ ଦୋକାନରୁ ମଦ ପିଇବି। ବେତାଳ ଜମା ଯାଇପାରିବୁନି, ଏଇଟା ଆସିଗଲାଣି। ବେତାଳ ରହିଯା କହୁଛୁ। ରହିବି ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଆଉ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଲିଲି ତୁ ଦେଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ। ସେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାରି ଉପରେ ଆମର ଏକ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛୁ, ଯାହାର ଟାଇଟେଲ୍ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ। ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରି ହେବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଆକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଣିବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।